kumina mwijao kayao waparisiwa haufanya fraud au examen leo wakaubira harumai mahakama ya Komoro ranza uleze maelezo zaidi. Melezo nayo dokaya anongwanu arengwa hari mabo mtihani wa he examen ya baccalauréat gabon diso haretewa yonesando bala rangude samedi abo à la vieille du bac, c'est-à-dire samedi dimanche on doit débuter ye baccalauréat gabo arengwa hari maze salle de classe d'examen plutôt gabo arengwa hari maze onziani ani harmaze la kuru haura mbedo pareni karibu ne se lycée bon harima dossier jamada yinu yonesando bala ye baloha arrêté ministériel kao yoikoto a sanction disciplinaire baroha gasina code pénal ya nyumeni kao code pénal yo i haramisha irudito wazifungo zamri kao ujopartiwa na fraude au soustrait ani ya tsahia hibe ye ze preuves za examen nationaux et ka 6e BPC baccalauréat arima umva ya waho wanazweni wa heye baccalauréat garono ka ya sisi mavoka wa he défense gasi harima kakao gizo divers parce que gabo wanazwandu ka wonriha en flagrant gabandu kao raha kabati hata preuve isoko yonsi kao de nesokaya wanu wa kwanza wafanye nongoyo za uhiba au za utrishe harma examen. Toutefois, ye namna kao de article 369 370 ya code pénal ya hatu ya haramisha ngoja zinu honesando ya hapo honesa ukaya henim isoko yonsi ikao hatante hau hafanya inushambao elude yo de mots-clés ya rumila khaswa nanzoni develop nonondo o harima ye article yinu ikawo yo ndio ilone ani ndio ilone balbala harima interprétation ya hayo elude karido dunga au sens littéraire ye mo elude kawde ya rumila harima article yinu ya kwenda ya uneso kabanu wanu wa kwanza wa triche yinu éviter accent v i t e r verbe ya premier groupe éviter. En sens juridique, comme vocabulaire juridique, c'est se soustraire à nous hiba, ou toa frauduleusement. Donc, abo ibak, et one nous est prévenu. Et on doit toa frauduleusement, haumra jina de toa fraudu, parce qu'on a nationi. Amjo kamna shoni kaja harma mraba oweki hau oweki hein donc kaja kwa fanya hazi wanazoni wao kwa tufanya zo harma commissariat de l'éducation kwa tufanya hazi harma ministère de l'éducation awes ala libaki hena mnani endo be atante ya hibe haundo be ya hiba est-ce que c'est l'élève c'est l'étudiant ou le fonctionnaire abudo baba hanu lone diversité lilo harima ye mashindano ikao kartuelewana da sine park o metro asuala kayo sawabira ngabondo wararu kayo kwa uso na zoni shanga parsanziani minhum ngabo para Salim Ahmada oya parso akashne hurangane ne hifadhi esjaja tazaka wasulika husunu zabaki. Autant pour moi on va wasalim je suis pas son avocat sina ushinda ni njie développer harmaze kaizo samahani kwezi alijie harmaka ho bakisha harumawa nuikaondo wa lo mavoka wa hao hureleza yabo ya ukana ye débat contradictoire ilo harume audience de ketinyangu sharka nzari jwe banu hakika hamande helu asivilia yabo khalatu nyo ya himna shioni baba nuye exama ya fanyiwa ya gardewa ne idara jimla ya ruhedara ka hizi exama ya persona mnashioni baba nu karjoka urihemna shiono ye idara ka katika mahutajo ya hunde baki en tant que avocat na mndu wa kisheria banu hakika lazima ya anketi lazima ya ndisandaba okwe harmomba wa kisheria amini hukayazi anketi zinu gazenda au hena mna lafi banu mtishangai katsi tivumbwa ka ibidi wandu wata shabanu wandu wa parisiwa en flagrant ani womhono uparisiwa hushanoni goleba hino kanoko juohana yabo ibaki enamna système judiciaire wafanya uenda harmazi enquête hizi mimi kama apprécier ya système ya uifanya FD flagrant délit
kama apprécier sheba kiukaya lelo ani ritijeri renge wayiri mfungu benge rimparisa au benge gari mtuhumu bange gari shana rangalie ukaya oyimna shioni oui et terme miga tibaki bazima gambaki harme article ce qui est dit par l'article 369 quiconque aura éludé c'est soustraire. Est-ce que ya hibada mimna shoni utufanyazo weki utufanyazo ministère utufanyazo commissariat mimi te robahi voilà la problématique il y a des problématiques il y a ya ndoa bidi wa itwalie donc aussi si le banu benga mi harma zinuzare hansi banu ami hokaya l'infraction que ya kanti du harma ze trois éléments constitutifs de l'infraction parce que l'infraction pénale chez les Emaraïens infraction pénale yo kati hanongondaru élément matériel des kaya zengozi nuzifanyishiha élément légal des kaya zengozi zafanyisha zila ziharamishiwa ne sharia kutrisha examen haramishiwa ne sharia ku hiba preuve armadone tsoko yonti ziharamishiwa ne sharia shagabo élément ya raru ka yo des éléments essentiels le mot clé c'est l'élément moral élément intentionnel. Est-ce que Mohamed Aboudou Saïdi ils avaient l'intention yo kawa tricher yo des problématiques kobanu abidi ritsahe est-ce que wakane intention kawa tricher est-ce que wakane intention kawa beshembu et prévu tsoko yonti donc ma des cas ya kobirabala et qu'il y a wango on ça rukumbe anziani mbude kumtsanga chuyu haparso anziani nation wa L1 géographie tu vois donc harengo téléphone hege jonde hana banongo shaharengo haja hakobitiwa donc abo garibakiwa harma e cadre juridique ya hezefe ni article halikao le zaones maître kanani sasa ala yabo waliho wa kaungo bala kumina moja kangwa bantu kwa parisi wa monziani kwa kwati harma action ngauna toma kanga ujoni kwa wandule huo ndio kumu hao au pia ngwa jona amini hukaya banu ye mahakama le rôle ya mahakama tuhufunga wala mwishi akawailiwa libere wabala gabo waheziwa eroli ya mahakama ti ufunga eroli ya mahakama inu grande instruction do kufanya ani wabuwe waone ukweli ne hako baba hanu ilio heni ujo parsoka afanya zenongo kujofungwa we mahakama ujohono kaga jafanya zenongo oto jomlejeza migam aminu kaya mahakama ganda onro police d'audience gebira onro mahakama gafanywe hazi he namna ikaudo ya ladhimu. Marhaba menji metra kartujua ikanga wena wasuya wajohanza unike haswa ndo wanazioni haswa zinu generation zijao watawe mabaya hamanda yanu watijua parisa ihorendao wasuya njo unika wanazioni nane madhoma na yaho wanazioni amwambio wadoka makini harumaze examen amwameyo madhoma na tena wanazioni wado akompanye sha akompanye mayukao leo wasedie namna ufanya fraud ya examen toko yonti amparo wanazioni ukana watawe ze sanction dispanu hofungwa ufungwa maha hufungwe mezi miili au mezi miradu yogiona yangu era hano tuambo kaya gapanda 5 kutujo fanya examen national ilo izonongo nziro donc na rieshele maudu ya hatu rieshele maudu ya hoa rumao anido warizaya watu wazimalizi no warisomesa hata ni honda terminali abugwa lindao na tijao donc nari jikocentre rirengeye manye ya Google khaswa baba no mbe ako créer Google gaja ko créer na YouTube kwaja ko zicréer bomnashoni mkomori bomnashoni wa Afrika hau chache hau tsaha mafobe ha mafoto zino ko zicréer hau améliorer le niveau ha inventer nongo zingi za kiteknolojia rizune faida banuze kururwa rwasoma pia bago zipaso Google nashoni mkomori rumiegu e telefonia hao hayuna faida harimo msomo hao wodo waswali metre mkakiti hausukaya wakavala mkono vumba mahamisano nashoni mahamisano este mahayo ngo ne haki yo sanction disciplinaire donc il codi on sokaya de 1 mois à 3 ans mwezi wenda mahamira avec une amende tu dois amende ou l'une de ces peines haunzi c'est-à-dire gujojua hure mndeme la manda ikeka mfungu gujojua mfunga ikeka ani alaizi fungo timpaka toka zifuko ndani na jojo kazi fungo za zobonze sha al muhimu do nesoka gamparo encore une fois vous m'excusez mnashoni mkomori rirumie telefoni hakuna faida harumumye shwa hatu no mwedwa hatu nemesha hatu mnashoni mkomori telefoni inu gejo ede harumun somo haho oze kuruza haho gojo spasar mwe telefoni haho na rirumie essentiel marhaba meji
Marhaba meji metra hokubali jibu masuala ya hatu ngarjuhundrawo harumaye mahakama ya Moroni holiho ndazila msihwa ya huwa na zioni ikaunga wa haruma takriban 15 waparsiwa haruma matata ya hanzawa hibe au urambe ya hautrishe baki ya 2020 yabo hizo rijoha mbiyo wana zioni hena mbuna wanise ya rengeze khadari za hahe atijoundi haruma tabu hamada zilimau zijomtia haruma mashaka ya saya yabo izo daila namika wo zendongo wanazioni wanu hawoti pia wendao na uvitiwa haruma haruma mahakama ya Moroni rende na uparisa mwananyasi elarifu ikawo hii mengoni wandu wako hafili hakune ze haki za he mwana eo liho elarifu na ula urengwa ya huwa nazijana wanuika ongwa vitoma mahakama basa yehudwa jitamkaje kivamana wa mwana kivamana wa makungu manywekawo yo wania hakuze haki za he mwana. Assalamu alaikum. Sadani ndoba nikesha bashinu en tant que wana en tant que fundi en tant que mkao ngena yeshizo ngozi zilawama zikalanza daraja mbili natoka toute tentative de fraude hiyo ndio nazifungo. Unaelewa? Haina mnashioni reka triche reka falsifier documents zote pia hiyo ndio na daraja zifungo moja. Hai zote na wanarilo nao kiradhi alisema ranguye baki ya mention party ija ngakamizowa na wanu yabo umaparent na wala wani kauze matieri na pia weka lazimu epeni que très sévère par rapport à honarlo nao baso no komo et que mwanaze ngasi prochain l'examen okwa doto alinde les parties hiyo lazima ritsae namna ya hunua omri unu hemizi sa eze sanctions zirengwao surtout à mes périodes des examens zinu mimi nti d'accord ne système ya mettre en application na nouveau ministère amni kono kondaro badani kenokiri de transformer les établissements scolaires à des camps militaires pour me servir des examens yamge détruiseo état de conscience morale ya hemwana zone preuve arme bavu hatu kija kwa lazimu ke ministre yaje en plein salle d'examen avec des gendarmes à la fois na wa karma terreur hata unusoa wa warabia wanaofunga kashine wabali wa roho ija arme baki inu izo riziti ono ngona système nyindo China ya metena médecin surveillant chaque l'école ya mitami hu amneze kulipia et transforme en camp militaire wa terrorizowana ge demoralizo wana wao donc yabo au resume sunchenda hule wana wanu wala waretewa yo haki ika persona tentative de fraude yakena tata chana tene compte wajao ne kayo wimna wanu wana zioni wani warengwa sanctions jo lingana na ulo binadamu hao sawa sidi warenga ama parce que effectivement je mineur yabo effectivement je wanungo yabo chale lwa tu penalizo wana warante ministre aumru quelconque j'intervene harma de dossier mana c'est inacceptable. Mwananyase la rifu ebanu hakika efotingi yona ndovi examens zinu sungo uja typique izi person wana zioni ebabanu ndo subutira mbano wana zioni wanu wafanywa hazi haruma eweke ubanuje ebanu hakika khalatungi yona ndo de wizara na wala wariwe direct ya humbirilo examens zinu aura mendo wana wanuika ongwa mjouka no muhimu hao wa hundeze examen wana objectif ya hao ces examens yo kabati tujote c'est problème et problème no kaya amadelo hambao e fitinge la wao rango wala watarisha aux examens est-ce que mabanga ngaro no si mutimaje na ntipia yango jo kabanu ngabo wanabo ko kwa tina besoin de classini kwa tina besoin de classini ngabo waneka uzi ngupia ngazi bewar maze de Facebook ngabo waneka ngwanzo de siar mema ba jezila wanikando de mruzo uzo shidoni iyo na mangalie na mtata wenu rombo yabo karambande watasho examen yabo ngabo taw haina mrulo naji goda hule examen yinu
utimra madami yani ke mwanangu mwana galaumu mwana ya la fruit ya somade shakartu ya mnikado ndinila ndahu narangali na limana bakao wizara ya ukati zababanu ministeri ani ngwarumia guguru ani kwa tujua lazima kwa tsene konti neta de conscience ya wana neta ezo ngofikira ya ngabwana ta wafumbama amtoni kafano jana arme bak sport haina manena mbio debala nguto wafu afumbama haja edikosa za rengwani rien yebala mando amgo soti panga sima complice rowalo tungoze examen zinu ngutoni ke mwana mshamba tini ke mungu rawala wazaze wende wa négocier hele parti rawala walo aux alentours wapa walingo ni koto wanu lazima sonti pia operation de envergure na regezo manazatu ili de ko wana dwalo ma victime waoche a system ikao ngio bana o ilarifu wanza nusemba vika harmaza examen rangu za 6e uje baki rone waziri wa talim kayao hazungu sema sio komori pia haunje establishment yenye tafsirindi la sasa na urambi okaya école transformé wa militaire c'est lazima leo zaidi gardelewa inunga mzaninu mtu fanya ngutu ni fasira kisiasa shanga mjoka ya mwana avant 24 heures les examens ganja en état de conscience ganja ke na morali ganja ke na ja donc le ministre et relié à ministre de l'éducation si doit dar mas ces salles d'examen c'est pas son devoir. C'est pas son devoir. Sibahi, wana hatu namna orale leshe. Deke waono tenu militari, uperturbe ha. Swamba kajuzi, nitamurisi limachozi. Ha? Ngena ma ministre, ngena ma conseiller pédagogique. Ngena ma administration inji. Ili doko lazim au moins ngoni bala. Wa place civil, mdu conseiller pédagogique, ou dokana titre éducation. Yende bala, wa joindre ce téléphone. Ça le fait de devoir un militaire arma établissement scolaire. C'est absurde. Il y a des élections. Arma élection qu'on a une présence de vakaki arma kablaban. Il y a arma élections et cours. On a quoi état moral. On a pu changer perturber. Il y a un pire. Rana wale kao ou personnes et fraudes. Maintenant nous partagé. Sont tous nos enfants. Ils ont un droit à la dignité, on a droit à l'éducation, on a droit à un système approprié. Marhaba menji mwananyasi Larifu hokubali ujibu masuala ya mbao ya matangazo ya hatu Alkomoria habeshele ya ni mwaka uridunga basa rika ugarjunda hunu mahakama ya Moroni haudunga mahakama ya ho wana ikaondwa bahatishi wa haruma mtihani na mabati au na utrisha ikao wana wanu wonsi pia wakawahezewa hoda wajuhu nule Moroni wana wao vanurizambao wa viti wao mahakama na ngwa kiasi wanasioni 15 heli rionawe hawa kartu amini ya ukana ye hukuma ya ho wanawanu hejuru ha leo shadu kae holiho de mavuka ya hao nduhamasa idisa hareleza ya ukana vanurizambao mahakama ngendelea haundo na kwatu wana tabu itokao yonti iparihani hao yabo humtuliza ni namwambia ni ukaya ni wenyewana au ni maparama zayo wanawanu geladhimu haina mdu ya rengeze hadhari za hahe riwano wanawanu riwabirlie watidole wa haku ya ukaya mbugu jenda honda ya mdu ya msaidie shahe na mdu na sane ya jokana ikanga we haruma mwaha wa mtihani ngawe na mezishenda wanikwe bahati ya utwalia sana urevize ze kuruza hao utujohunda leo ujihundu haruma tribunali ya hukuma na mahakama na hunu ukabideke abaha nguandaliwe sipolia hao yabo garibu shiria wala wanekao ngwarilidao mfumoja wao abese mfumne wajiwanji haruma mtihani wa hebepse warenge msomo eza jirezimu ngia wapane shari ne maba jahamanda yanu nguya wanike mtihani wa hao ya wanike wafuzu haruma mtihani ya hao maudwe kama wabenze waje walele timu yabo marhaba menjini makauridunga hata mpakanda bano garijo ulahana hasalama salimina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.